and smote the waters, and they were divided hither and thither, so that they went over on dry ground. Heavenly Father, we read just part of this historical book of Second Kings, when the great prophet Elijah is going to be taken up to heaven, and his successor Elisha will be given that authority of the Lord to lead the prophets during that the ministry of prophets during that time. Lord, I think this chapter of God is one of the most controversial chapter in the Bible as far as the unbelievers are concerned, because there is the story in this chapter when the prophet Elisha cursed the 42 children, and they were tear by two bears. And it became a controversy among the unbelievers. Why in the world that God would hear such a prophet to curse those young men? But dear God, we're going to discover why in the world you did it so. For us, O God Lord, to learn the lesson behind it. So help me, God, O God Lord, to please this chapter, as well as you help these people to listen carefully. And, oh Lord, may your blessing be upon us from these words. Bless all together in Christ we pray. Amen. Amen. Agtagaw tayo, amen. Na-impact nga sapat tayo, amen. Okay, so ipantay man the outline, operator. Dito lang, tingin dito yung pinaka-title, dito yung chapter. I want to question tayong naarami ito dito eh. Iti karga na lang dito the ministry of Elisha. Amo yung banga dito yung chapter. Dito yung iti may isang most controversial nga chapter iti the whole Bible. Dagiti kami unbelievers kat kaya tangay nga ikutuan ti Bible, ikutuan ti Kristyanismo. Tatuar at makita ng madi, iso ti argue da. Taday bagang han nga pudno nga ti Bible kat dayta ti sao ni Apo. Apay nga adda ti kakastoy nga banag. Kat daytoy maudi nga talo, inupat nga verses na dito nga chapter, may panggap iti daytoy ni Elisha nga naisublat kin Elijah kat in curse na. Kagiti ngay young men at the age of 14 to 18. Kat in Majeber kat pinatay namin suda. Amoy Majeber kat ang flow na di kat kwan. Nung nagunan na kang maibatanon. Because natanong, mga 6 inches kay kukuna. Kat no ikasta na lang kanang young men nga dagi kat matay na. So they all dead. Kat dahito yung instance, dahito yung matanan ti dagi unbelievers kat umay na kalkalan ti Bible ti pagana kastoy. So ngayon tatag sapa na adaan tayo ti privilege ng mga anak rito iso nga tayo kitaan. Amen? We're going to discover apay nga ta because when I yung mapakay internet kat nagano nga preachers nga mang justify itong action. And some of them even went further to say nga dagito kat they are not actual children but they are 18 years old upward. Ang nalawag di ko na natin nga children. Okay, so our approach in this study is not only on verse number 23 to 25, muli the whole chapter. Because hantay nga maala, di answer na, di nga saludsod nga, apay nga tanga, idin curse ni Elisha, di uping nga di kay. But bigla-bigla mo tunan nga, in my tituang affairs, kat pinatay na dagito nga 42 children. So how can you justify di nga pasamak di time ni Elisha? So numapang ka dito, 23 to 25, marigatan ka nga mang ammo, apay. You know? But kita amot dahito, makukulangan the whole chapter ng study, at nalaklak ka nga maawatan. So that's what we're going to do today. So under this chapter, iti ngay message na dito kat naikarga, iti talunga letter C. Letter C. Dahito mo ko na ministry ni Elisha. Number 1, kat the chariot of fire. Iti first na C. Ito yung manikita di jay. Number 2, kat the cruise of salt. Cruise of salt. And then number 3, kat the curse for the mockers. So di jay iti karga na ito yung chapter 2, iti 2 Kings.
Also, tayo marugyan kasi kung marigatan na ko lang nga mang-expound iti dito nga klase iti nga mensahe nga nalaok iti kargana. And since nga daan tayo iti makukulang chapter by chapter study, dahil iti rason no apay nga masapul nga itil tayo amin di the whole chapter. So, we're going to look into the whole chapter in its entirety, and so we will canvas no anya iti nga lessons in every chapters when no paragraph katantayo kitaan no anya iti entire nga content na rito nga chapter. So talo nga letter C. So number 1, the chariot of fire, the cruse of salt, and the curse for the mockers. So sige, let's go. Number 1, the chariot of fire. Dahil chariot of fire, kadaan iti 12 at least nga verses, nga naikargaan na ito nga chapter, sa gagaysaan tayo kanyang kitaan. And it came to pass, verse 1, when the Lord would take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal. And Elijah said unto Elisha, tarry here, I pray thee, for the Lord hath sent me to Bethel. And Elisha said unto him, as the Lord liveth, and as thy soul liveth, I'll not leave thee. So they went down to Bethel. And the sons of the prophets, okay, so dahil chariot of fire, at dati duwang outline ko dito'y, number 1, the successor was introduced. Okay, so dahil nga generation kakapsat kat awan ti papastor ito'y, iti makukulangan nga servants ni Apo at propeta. Anya, dagito nga prophets kadagi barbaro. Dagito nga prophets kat awan kami ti Bible, hindi pa lang na isurat. Awan pa ti word ni Apo Diyos nga nakasurat ito. So nga, anya nga tikasta ni Apo nga makidil kadagita tao na. True prophet. Katagito nga prophets, katayaban na gito da, nga isuda nga iti agkaroon iti dreams, dreams mandeta, when literal nga kasaon ti anghel nga kasta ni Paul, kasta ni Peter, di baludan, nga kinasaon ng inuran na isunod, di ko na, nagtagtagin yung paksa ko na kami din nakaruan, iti last ng gate kat hangayang, pustugayang, anghel kami kaso ko na. So in the Old Testament, when the Bible was not written, God used prophets to lead the spiritual life of His people. So at that mo ko na ngayong prophetical ministry nagi prophet so nga when the Lord Jesus Christ came here, iso ti kanayon nga ibagbagana when he mentioned authority, he said, this is the words of the prophet. And when the prophets speak, they speak like the Bible. So nga kasto iti authority ti prophet iti Old Testament. They talk like the Bible. Apay nga ta? Because God will come to them during the night or during the day in a dream. And He will talk with them, with His prophet. And dagiti mo the prophet, ikan ni Apo Tusuda, iti barbatim nga panangkat, iti nga every language nga may karga di memory na. That no nag-ring out of the dream, they're going to tell it to God's people. So nga, it's like the word of God, live, the word ni Apo. You see, and the rason no apay nga dati Bible tata, gamin putulon ni Apo Diyos, di mo ko nga ministry ti prophet. Putulon na di jay. Iso nga masapol nga di word ni Apo at maikarga iti writing. And so when God's word were put into writing, it became a scripture. Alright, so di jay, the meaning ng timong ko nga Bible. When God's words was put into writing, it became a script or a scripture. Iso nga nagbalin mo nga kwan because iti ministry ti prophet, masapol nga ag-end. Apay nga ta? Because when Christ will come and He will die on the cross, no na-establish na yung church, katapan iti napan nagtugaw, iti turo ni God the Father, o may Holy Spirit, the Holy Spirit mo iti mang-iaramid, iti mo ko na purpose ni Apo, iti intero nga sa kalubungan. That it is stored the Holy Spirit, kat iti mo ko na word ni Apo. So, dahil ti meaning na, dahil iti barbaro nga hangakin amo, iti mo ko na prophet. So, awan ti Bible iti prophets kat ni King Elijah, isuday ti mo ko na major prophet during that time. At anya nga iti mapasama, itiray ito'y ngay, nalpas na iti biyagnan, nalpas na iti butangnan, nalpas na iti panawunan ito na mo talagan. Masapulon nga, ag-inana mo ito na. Kat alan mo ito ni Apo isunod ni langit. Kat sakbay nga lang ni Apo, masapulon nga da iti isukat na, kamong ko na nga major prophet nga isunan ni Elisha. Isuday ito na alaan iti title tayo nga, the ministry of Elisha. So,
number one under that one, the chariot of fire. So under that, the successor was introduced. So according to verses 1 and 2, Quran verse 2, and Elijah said unto Elisha, tarry here, I pray thee, for the Lord hath sent me to Bethel. And Elisha said unto him, as the Lord lives, and as thy soul lives, I will not leave thee. So they went down to Bethel. So look at the drama nga unfold ito introduction iti mo ko na nga successor. Haan nga pinanpanawan ni Elisha ni Elijah. Ano nga pinanpanawan? Kuna na nga mapanak ijay Bethel, adayo di jay, agpati katoy, kuna nga sa ni Elisha. Kuna ni Apo Diyos, as long as God live, kuna na kaya, I'm not going to leave you. Okay, umay ka nga ron. Hindi napandakas ta, mapanak mo ijay Jordan, kuna naman, dapat di may sa Bethel, hindi di may sa pa yung napanana. At kuna na nga, verse 3, bumaba ka man dita, and the sons of the prophets that were in Bethel came forth to Elisha and said unto him, thou knowest that the Lord will take away thy master from thy head today? And he said, yeah, I know. Kuna na, yati ko na hold your peace, yati lukaran diyan, yati isang ilistan, be silent. Kuna na, amok, kuna na, be silent. And Elijah said unto Elisha, tarry here, I pray thee, for the Lord hath sent me to Jericho. Jericho gamit yung sumarno. And he said, as the Lord lives, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they came to Jericho. So hanang nga pinanpanawan. At kastimot lang, kakapsat nga iti mangyari, iti amin nga economy ni Apo Diyos kasjay. You know, ni Abraham at ti disciple na, ni Barnabas at disciple na, ni John Mark, ni Peter at disciple na, you know, nagiging servants ni Apo. Tasla ko man ni Elijah at ni Elisha nga successor na. And I was thinking, apay nga tanga kastoy, apay nga tanga na i-dramatize ka ni Elijah at pasal nga mapanti place to place tapos sumursurot ang Elisha. Timis na ba di Jacob? Tapos lang ipakita na nga iti successor dapat kat sumursurot iti succeed na nga leadership. You know, but when you look at this story, kuna naging sons iti prophets nga napan kanya nagkatuna na kanya nga among ba nga alaan ni Apo Diyos Elijah tata? Amok, kuna na kanya na. Imini na di dya, iso di first kakulata yung the successor was introduced. Because when leadership, ladies and gentlemen, will be put up, dapat ang amin dagiti mga kunang sons of prophets in the prophets during the time, they should know it. They should know it. Because the Elisha, he is just a little prophet during the time. He must be introduced. Okay, so di jay timini na di ay. And in every way, even in politics, actually, awan iti politician nga, biglang ag-mayor, din biglang ag-senator, no. Masang agrugi na pa iti nababa. Agrugi na pa iti kapitan. Iso no kapitan, katagtaray ti mayor, ano pa lang amo ti politics dyan. O, iti politics, masang agdang ka ngay. Tamay interest ka ta tao. Iso nga kasi iti politics, han ngay katkarga ni Apo Diyos iti leader nga hanang amo nga mang ilit. Lakit ti nga los tayo na ti korta ti umili. Basta pala agrugi di baba, tapos makita na no kasano di flow iti governance, and then di ikasta nga mang spend ti kwarta, and all of that. And God will put him in rock. So nga ni Marcos kat pinutusan ka talaga. Oray tatagat makita ka nakapoy gayam. Binutusan ini ni Marcos because di kami man political ko na pasado. O napasado isuna. Napan isuna tinababa and then Congress and then napan Senate. O you know, so mabalinan. Yeah. And during that moment, awan ti kapitasan no hanga ni Marcos. You know, di lang talagang adat kapoy na spoiled brat karon anak ti Baknang anak ti makungkunang nga babaknang iso nga ulay lakay nagda-drug pa lang anyo bagbaga and I supported him nung kasjay nga ay grabe mo ti president dito yung kasi kami anak ti Baknang but he went through that process man nababa and then gumato and I was dito kasama dito kwan ni Elisha nga dito handa amun ni Elisha entero nga kwan kingdom. And ni Elisha kat pasal isursurot na isunat na may introduce na. So, tatkas di gayam, di agbalin nga mga kunang nga leader. Kat ang amin nga institusyon, kas di mo tang tipagrugyan tayo. Oray teacher ka, engineer ka, winuan niya ka, oray abogado pa kiti. Dati abogado nga para tatay man, abogado niya yun. Because di bus na kat, am I right? Nangat-ngato ni oray pareho ng abogado. And then, numatan na masanay di abogado nga na ibaba, itrabaho ti bus na, iso na mo ti tumugaw,
Sige na dumot nga kagraduate na, isumot kagbalin nga, tauhan na. So, that has been a practice, even in the Bible. Kat isungay nga, na kayong Kristiyano to eh. Kat mawatan nyo kung mga hanggang po Kristiyano to, kat bigla-bigla ka nga ma-promote nga nagtagos. O haan nga kasi mo tang jay. Iti Diyos kat nalaing, iti Diyos. Adati proseso na mawang na. Uray to pa'y kakabsat. Ada jay inuuna, sumaguno, isungano di jay. Di jay inuudi kat paspastuso na jay sumaruno. Jay manmanong naman man, nahangaw binbinsunan. Because masapol nga magnanit at proseso nga mawang na. So that is why, this manunga verses kat na lustay para itiretong story, because ito Elisha has isunagat under introduction. Iti mo ko na ngayong trabaho na as the great prophet during that era. Okay, so introduction di jay. So let's take a look on this story because it has a lot of message kat as in kung nakmantatay, iti application na kanya tayo dito nga tayo nga katrabaho nga kwan kasimot lang. When you are an employee, you begin to work, iti kababaan, and then sumangsangat ka. I want the magic dito eh. Right? That isumot lang iti principle na dito nga mensahe. So, DJ iti first nga tayo makita, iti dito nga chariot of fire. Now, so in panakat, iti napanda iti Jericho, kunan na, mabati ka ito Jericho, kunan na, tamapanak pa ikaw, iti Jordan, kunan na mo na, sumurutak mo na, kunan na. That iti Jordan, isunay natin, iti mo kunan na the story of the chariot of fire. So let's read. So I think you go to verse number 10. Iti verse number 10, dapan, kunan na ta. And he said, thou was as umur ka, nakuha nita, naisot ka tayo Verse 8, apang kamati verse. Okay, kunan na to eh. And Elijah took his mantle and wrapped it together and smote the water. So this is Jordan River that we need in split Moses. Isaro ko na kating kastano kat na split idanom so tagnanagay milyones na tao. At ni Elijah, he is one of the greatest prophet. Because di mantle na nga pano na inkastano mo lang kat nagudwa di river. You can only see major prophet nga dadaktul iti ministry da. Can you imagine that? Di mantle na kastano idanom kat split. It takes a man of God to do that. So dahil ito yung kastan ni Elijah. So inala ni mantle na kunan, he wrapped it together. Hanto yung amo yung kastan ng wrapped together. And he smote the waters. And they were divided kunan na. Heater and heater. Ayun. Hanto yung nakakita pa kasi yung klaseng miracle niya. That a prophet will put his hands on the water and the water will divide. And so that happened. Kat ni Elisha mat nga sumarlo kanya na bubuya na amin dagito yung miracle sa mga mangyari. And he witnessed all these miracles and when he dipped, di jay ni mo kung mantle na split inanom. O amoy ti Jordan River, naunag ditang river, iso nga no may split itang adanom, nagnato iwol na, baka siguro 10 stories ti kangato na ti danom. So imagine mo ti danom, kung umato ti 10 stories, di matbangan ko 10 stories mat, agay ayos na tarita hanggang matanan. Hanggang nga sasadang ayos na. So nga, mapunpunong, ngumat nga to, idanom, dito nga side. Nung nagitat mga pontidanom. When uditat mga pontidanom, ngumat nga to, dito nga side because the water is coming. So it was indeed a miracle. And nagnada dyan nga duwa. Kat idiadada yung tingan iti water, dahil ito'y dinang damagan ni Elijah. Kita nyo, kanikunan na. And it came to pass in verse 9, when they were gone over, Elijah said unto Elisha, ask what I shall do for thee before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. Nagnatumutan ni daw-dawatunan. Una na nga ngay kano, di power ni Elijah kat agbalin nga times 2. Nga maitod kanya na. Kat sinmong bat ni Elijah, that very wise ni Elijah nga talaga. Di verse 10 ko na. And he said, thou hast asked a hard thing. Ko na. Nangatuunay tinawdawatom. Nagdakkel tinawdawatin. Nevertheless, ko na, if thou see me when I am taken from thee, it shall be unto thee. But if not, it shall not be so. Ayun, amoy nagito nga principle ti Christianismo rito eh. Pastor rito ya, kunan niya.
No, umay di chariot of fire nga mga ala kanyak. Mangyari rin nga maitid di double portion of Spirit king ka. Ngam no hanga mangyari, hanga mangyari. Now, we are talking here about a great prophet of old. At ito yung klase iti nga principle iti may nga mga nga faithful spiritual giant. Isumot lang kumati kastata yung agbyag dito about that tinagatatta. O charity hanayang agkararag tayo. After the service agkararag tayo. And then lunes adati karag ti men. And then Mother's Day Tuesday adati Wednesday tayo. Dagiti manen agkanta ti Sentinel ti Friday, Saturday ket choir. And then Sunday so may salang day ti may salang aldaw iti mamimiss tayo ti pray to church. Ngem no agkararag tayo. Antayo nga if enforce kini Apo Dios agkararag tayo. Ikararag tayo ket ikararag ni Elijah. If it will happen to you, it will happen to you. If not, then it is not. You know that? So the principle Elijah, and he is one of the greatest prophet in the Bible. Agpol isunat ti apoy, kat umay ti apoy. Agpol isunat ti tudong, umay ti tudong. Di ba doon na di makukunangay nga river, nga nagdakton iti mantle na kat modified. You know what? He is a great prophet. Ngum, makita mo di ngay kasta nagpamati. Una na kasakin Elijah, sige. No umay ti chariot kat alandak. Si payuton dak ti chariot ko na. Mangyari king kadijay. Ngum no haan nga mangyari nga maitin kay double spirit. Haan nga mangyari. Alright, so Christians, we are learning from the great men of God regarding our prayers, our desires in our life. Basta't importante, i-desire tayo kano, apan tayo itid kanya na, at bahala niya po ang mag-decide. Ngum no haan nga kayat, at awatan tayo kung madidisyon na nga haan nga kayat. Amen? Ngum no kayat na, adi amen. Tapos titibiyag tayo. So, di iti, makita tayo nga, daktil nga napasamak. And then, observe 12:14. Let's read this one. So, ito yung napasamakan. And Elisha saw it. Una na. Ay, umuri ka. Haan pa'y kaya ma? Verse 11, tayo pa niya. Oh, verse 11, bumaba ka. Una na. And it came to pass as they still went on and talked. So they were talking together, walking. That behold, there appeared a chariot of fire. So, di first nga point tayo. That we later sing a first chariot of fire. And horses of fire, and parted them both asunder. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. Oh, it's one of the grandest scenario nga makita during the time. And Elisha saw it. So that he witnessed kada ito nga miracle ti Diyos ni Elisha. And he cried, my father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof. And he saw him no more. And he took hold of his own clothes and rent them into pieces. He took up also the mantle of Elijah that fell from him and went back and stood by the bank of Jordan. And he took the mantle of Elijah that fell from him and he smote the waters and said, where is the Lord God of Elijah? And when he also had smitten the waters, they parted thither. So, dito yung picture na dito yung chariot of fire. The dry ground tinagnanda after na split ni Kwan and then napan ni Elijah ijay langit nga si bibiyag. Dapat yung sumarunong nakita-kita. Mayat kasi jilas ngamin tat. So mga kakalbo, kung nag-iubing ito susto nga kalbo dito yung picture ni Elijah dito eh. Alright, so dito yung picture tayo. Amoy ba kakabsat ka dito yung picture ti rapture ti believers? Marapture tayo ito. Ni Elijah, ada dito'y apoy dahi tagam hangan napuuran. Ngam isuna kat ada isuna iti flesh nga daytoy. Katangkong amon no yen kasta ni Apo Dios ka nang sustain lata iti flesh na ora isuna kat surround ti fire. Ngam amoy ba nga daytoy second ito nga tao nga napanjilangit. The first nga napanjilangit kat ni pakitalo kuno kuma. The first kat ni Eunuch. Kuna na he was not because God took him to heaven. Kahit nga sound DJ, he was not means nga hanga na tayo ni Eunuch kasi inalan ni Apo si Biag. So marunukot ni Moses. Am I right? Anto yung amon no natay ijay when no inalan ni Apo. Ngum iti kwak. Kat silang inalan ni Apo. Ngumhaan nga kwa dijay. Because I want silent in the Bible. And then number 3 kat daytoy. Si Biag daytoy.
katapan di langit. Now, dagito yung klase ting mo ko na kayong evidence. Anya dagito yung klase evidence of that. Dahito yung klase evidence, kat dahito yung iti mang ipakita, kada tayo nga namati kinap sa Kristo, at hanta yung agyan ito na mo tinaga. Iti langit ti pagyanan tayo. At dati mo ko na doctrine, iti rapture nga mo ko na. Ito yung nga narapturan ni Elisha, through, dahito mo ko na church fire, tas jemot lang ti mangyari kada tayo nga namati tatang agtapa. Iso nga no, makikitam kat hanta yung taga dito lubong, Christian. Kada tayo nga namati kinap sa Kristo, at marapture tayo ito, iti langit. Like this man, dahito mo ko na Elisha nga dito, he was raptured through dahito mo ko na chariot of fire. Okay, so, napan ni Elisha dita, inpate na mo ti mantle na, inalan mo ti Elisha, kat napan nagsubli dyan ti river, kat inismote na di dyan mo river, kuna na nga, ay na to di Diyos ni Elisha, and when he smote the water came back together. Alright, so dahito nga, mamatya kay nga dahito, chariot of fire nga dahito, kat dahito iti mo ko na nga window, iti explanation ti rapture, iti Old Testament doctrine. And so, hanta yung agyan ito na mo tinaga Christian, we shall be raptured soon. O like this man. Okay, so, dahita iti kwan, dahito mo ko na nga chariot, chariot of fire. So, here is a prophet who went up to heaven alive by God's power. But dahito yung katahang nga mangyari dahito nga kang kalayon. Once nga napasamak lang dahito nga iti tao nga sa ibig kat inalan ti mo ko na nga chariot of fire. And he went up to heaven. We cannot understand how that physical body would go 1,000 feet above the ground. Kasi ije ngamin 1,000 feet above the ground, awan ti angin. Awan nga iti angin. And din no napangka dyan ti lulabsam man di earth. Diba? Di earth kat nabukal. The earth ka na ito'y, no lumabas ka man, very kwan, nagpustol man iti carbon. Kwan na ito'y. Carbon na, nagpudot. Iso nga no, nagiging nga rocket niya nga rumwar ti earth. Mapanakas pa rin di moon. No rumwar na kasta, no nakabsot, di yung kargada nga yung tawag na diyan. Di pang kontra ti pudot. Mapuuran, iso di mapuuran da. Iso nga no nakalusot dan di earth, napan di space, mayat manen temperature manen. Iso nga ti problema na lang manen, no napan di bulan, no ag subli na manen. No niya kastada nga magna di nagpuskol nga di nga pudot. You know, that's what the earth is all about. And we cannot understand how in the world could the flesh of Elijah nga makapan iti makukunangan iti part of the earth, because earth is just too far away from the kingdom of God. And so we cannot deduce a conclusive reason why he could make it. Ngamti amok at sinukatan ni Apo iti bagina, takbay nga nakapandilangit ito. Pas lang nga di resurrected body na Apo Kristo. So this chapter is telling the world that there is what we call rapture. Parang ti rapture nga talaga na-experience din na mati. Una kanyayo kat no, ag-trumpet di langit, naging di nanatay, nga namati kini Kristo, tag-ungar na. At pag-ungar na, nasukatan na ti heavenly body. Datayo mo't nga dito, no, tatako mat-rapture tayo, masukatan tayo mo't heavenly body. At no, tinmakder dan, nasukatan tayo ti heavenly body, we will go together to heaven. And so nga, di jay makukuha nga airless nga part iti earth, dan di jay makukuha nga gas, kung nakumadji, gas ng ugan ti earth, kat hantayo nga mapuran iti. Pura iti tinggan ti init. Nulumsot ka iti tinggan ti init, ka heavenly body ti bagimkat sa hang ka nga matay. You know, so, dahito Elijah pictures, di mo ko nga rapture, iti mo ko nga believer. So, iti first, the chariot of fire. Number 2 nga C, under dahito yung story, kat, mura ka ng B, kung kumakibi pa nito kat. Dahito pa nga under 1. Tatay kat, the prophet Elisha was introduced. Number B, the authority was witnessed by all the prophets. So, basahan ito lang natin for our kwan. Wala na for 15:16. And when the sons of the prophets which were to view at Jericho saw him, they said, the spirit of Elijah that rests on Elisha, and they came to meet him and bowed themselves to the ground before him. And they said unto him, behold now, there be with thy servants 50 strong men. Let them go, we pray thee, and seek thy master, lest peradventure the Spirit of the Lord hath taken him up, and cast him upon some mountain, or in some valley. And he said, ye shall not send.
So anya dagitoy prophet sa anak ti propeta. Kat in my dakin Elijah kat kunan nga Elisha kunan nga. Ang kami man biro kan di bagin Elijah baka kitino inala na lang di kararwana kat di bagin na kat napan inbarsak ti kompormi. Kat kunan Elisha nga kayong apan kunan tamo na nga an nga itinag ni apo di bagina. Ngam idi kunan kat ipapilit ta na bainan ni Elisha. Idi ko ang kat sige nga rod kunan da. So nag-round lagi 15 nga prophet awan nakita na. After 3 days, nagawid na. At awan, tinakita na kunan ni Elisha nga, anayangin ba kanya yung nga, awan, ibagi na dita. So, tiamag tayo, Jacob, dahil ito sumarunong nga, the authority was witnessed by all the prophets. So, because Elijah was being put here as the second or the successor of the great prophet Elijah, masapol nga makitan, itimaw ko na nga whole nga family ti prophets, kada ito nga sumarunong nga leader, at dati authority ni Apo kanya na. Masapol nga makita na di pan nakabalin ni Elijah nga si bibiyag ni Elisha. So makita yun di jay, iti napan ni Elisha di langitan kat inalan mat ni Elisha di jay ni mantle kat he smote the water kat nagsubli kat di jay nga tinangkita na kay prophets nga agpaiso. Dahil ito nga talaga iti sumarunong nga leader under Elijah or iya under Elijah. So he was introduced during that time. Okay, so DJ ti kwa tayo, Roman number 1 tayo. The what we call the chariot of fire. Number 2, the cruise of salt. So nagkita tao di Jericho, in my dakin Elisha kunanda, ay sika nga talaga tinisukat nga prophet me. Iti interong Israel, interong lubong. So nagkita nga elders iti city, tayo man kitaan ni Elisha, bisitahan tayo. Tayo ipagay problema tayo dito yung nasyon tayo. So, in verse 19 to 22, dahil ito ko ng Biblia. And the men of the city said unto Elisha, Behold, I pray thee, the situation of the city is pleasant, as my Lord seeth, but the water is not, and the ground barren. In may nag-isitit ko na nga, prophet ko na pakita mo't, kada ito yung city kat nagpintas. Ang awan siguro pa ibagam dito eh. Iti lang problema mi kat idanom. Amoy ti balasik na danom. Ang kaping amo ti balasik na danom. Ipuagan dyan mi art balasik na danom. Nga raman ang permit pa ito ngay. Acidic na pinahang na talaga mainom na pait. So nga nasugpot. Padi pa nga paglaban, nga mamansaan nga di puro nga banom. Puro maong katrunuto na. So nga balasik kat mamaawatak nga isun sa tidanom ditoy. Ada tidanom dangom madi. And then the ground mo tayan na madi matang. Kasi no acidic tidanom mo acidic matang di soil. Dadaul na matang di soil. So nga hanggang mamulaan. Dito ayan ito yung bingket. Ada ti Minas tayo ta. Dito ti pangkita ang acidic. Dito yung lugar. So nga nagmula ka sa iyo ti. The first nga bunga na mayat mo ta. Ngam after nga third nga bunga na agparya. Bababasitan di bunganan. So in my dakat ko nanda nga nakita mo't nga paknang ti lugar mi ngam dito danum laang ko dito dagat ti madi. So anya nga ti kunan ni Elisha. Then he said, Bring me a cruse and salt. So dito yung title tayo nga, the cruse of salt. Tatay kat, the chariot of fire. So marunong ka DJ, cruse of salt. May isa nga malukong nga salt kung nato yung malangonan. Kung may isang jar nga salt. At inala na, dahil ito'y kat inpana na kita tao dyan, ti river mismo. Kaya ti bitter water. At ko na, and he went forth into the spring of the waters and cast the salt in there and said, Thus saith the Lord, I have healed these waters. There shall not be from any more death or barren land. Ayun, nagmayat mo tanting kasta na ito. So the waters were healed unto this day, according to the saying of Elisha, which he spake unto them. So let's take ito medyo picture. So kastoy tinala na. Nag-alat ang jar nga salt, but in barsak na ija tinanom, tapno maagasan because balasik or data. Kat amoy dito yung klase tinapasama, naka-preserve na tayo di Israel. Alright, so nubababa ka, dito yung ditaman ni Elisha Spring Fountain ko na. Dito yung lugar nga itudun na gijita tao nga
ng inkargaan na tisol kat nabiyag di danong. Dahito hangan Elisha dita, pagtutugol ito nga bisita. Kung na, ay dahito gamit kung Elisha iti. Kung na. So, the place where Elijah healed water with salt and spot where Elijah was taken to heaven by chariots of fire. So, dahito iti living testimony na dito napasamak 2,000 years ago. Tatanga chimpo tayo akat, 5,000 years na napasama ko na. Makita yo ba? So ngay nga, iti prophets tayo, hindi ka tatlag tinaramid na during their daytime. You know, tatlag tinaramid na. So, nagkaroon iti mo ko na ngayong agas, iti problema ti lugar because of Elijah. So nga makita ni Elijah, iti kataktol mo tang tisunod na nga problem. Iti in mind ni Elijah, kataktol mo tang tisunod na nga problem. So nga nagito ta tao during this day, akot mayatan ta tanungdan, mayatan ta makamuladan iti patatas. Wherein nga itawan Elijah kat handa nga makamula. You know, pagkakargaan na lang ti animales. But when Elijah came, kat taagasan di water. Kat nagbalin nga drinking water, di bitter water. And then di dagada, mabalin na mutlaan nga mulaan. You see that? So, makita mo, during the time nga awan ti Bible, iti mga panahon, adadagay prophets nga servants ni Apo Diyos, that they serve the people during their ministry. Like Elisha. In Elijah and Elisha. Iso nga, dahito miracle kathan nga imposible nga mapasamak ti biyag tayo. Mabalin ti miracle nga natatangal daw. Yun ang mabalin pa eh. Because hanga nagbalbaliw ni Apo, kunan na ti Bible kat iti Diyos hanga nagbalbaliw, iti kalman, tata, kanubigat. The same yesterday, today, and forever. So, nagito yung miracle na mapasamak, kat agpaiso nagito eh. And you know what? When you look at the Bible, one of the evidence nga iti Bible kat agpaiso, kat nagito yung klase ti happening. Nagito yung klase ti happening nga maagasan iti natural nga bitter water, agbalin nga fresh water. Maagasan iti barren land, agbalin nga mga nga fruitful land by the prayers of God's people during that time. You know, during that time, that nagiti prophets kakabsat iti makungkunang nga star during those days. So, daytan Elisha, and then, papato yung last, dahito yung question naging unbelievers. Yung last then, let's go down. The curse for the mockers. Dahito yung letter C nga makitalo. The curse for the mockers. So, the chariot of fire, the cruse of salt, and the curse for the mockers. So what? Anya pa tinapasamak ito rito yung instances. Let's read. Una natin chapter 2, verse 23 to 25. And he went up from thence unto Bethel, ni Elisha dito ya. And he went up from thence unto Bethel, and as he was going up by the way, there came forth little children out of the city, and mocked him, and said unto him, Go up, thou bald head. English namin eh. Lord tayo kumat, sige, sumangat ka, kalbo. Kunan na. Go up, thou bald head. Kunan nga kasta di sumaruno, and he turned back. Sinango na nagiging babaritos, and looked on them, and cursed them in the name of the Lord. And there came forth 2 she-bears, babaeng masikog siguro na gito eh. Mas lang nga asong kananak na, out of the wood, and tear 14 children of them. And he went from thence to Mount Carmel, and from thence he returned to Samaria. So the question nag unbeliever dito yung atheist ko nanda nga. No talaga nga atheist, the Bible katpod no. Apay nga dinungog na yung curse the servant ta. Kat pinatay na dagito yung mga kunang nga children. Nung lumapang kay the Bible, hang actually nga children dagito da. Aged 14 dagito da to 18. Kat dagito yung klase ti ko kas lang di American o kanya Amerika kat hanggang basta-basta mapapat yung praise kineta. Because ada dagi niggers ijay. Mga high school da pala ko dododakol dan. So kung nag-alak at ibadom kat di children's niya panam ta no di adults ko puro dodakol amin. So kung dagi Pilipinong apan di states kat di children's niya panam nga bado. Oh, and then numapang ka kat natal na biglang gamti high schoolers no dododakol nga ni guro nga mangharang ika hold happen da ka kastakuan.
Tunghang ka basta-basta magmagna ijay. Because pupugon na ka, landaan ng kwartam. Isu ti sitwasyon dito nga banda, 42 da. Kinarang da isu na kastan. Anyang itaramidong may. So he cursed them. So in may ni Apo, nag-ipaw ni Apo ti Per. You know, but lumapa ka di moral aspect na rito, kung na nagtingay unbelievers na atheists. Why did God do that? Kung na. Ngam iti gamin panag-adal dito tagsapa dito. Ministry of Elisha the title dito. Nyat kahit nga sa untingay. Iti da ito yung sitwasyon nga chapter niya. In-introduce ni Apo Diyos iti authority na kini Elisha. Pas lang nga ipakpakita na kanagita tao di lubong nga da ito yung Elisha kat isuti inikak ti panakabari na kan authority na. Kat masapol nga oray kastoy nga aspekto kat masapol nga maipakita ti panakabalin ni Apo Diyos kin Elisha. Tapno di authority ni Apo Diyos kat maipakita iti pagkatao na. Kasdi ti Diyos. Iso nga actually nagano ng pastor nga nang kung nga ipipristo kat kung pumpurmingit kasta nga mang masahi iti daytoy tapno maipakita nga ni Apo Diyos kat awan ti basol na nga mahaan. Iti tunay nga rason no apay nga inpalubos ni Apo rito kat kaputa i-introduce na ni Elisha nga isunat ti next authority. Kat masapol ti panakabali ni Apo Diyos nga makita. Uray ka rin believers? Yes, uray ka rin believers. Because dito yung lugar nga napanan actually, puro unbelievers na amin. Kat handa nga respetuon ti propeta ditoy. Handa nga respetuon iso nga the only way nga marespeto na iti Diyos during that time is for God to show His power. Kanagiti mo ko na nga servant na. Iso nga di jay pinaka-perfect explanation na dito nga chapter iti Bible. Iso nga no umay naging atheist nga kunan na nga apay ngay nga kwan pinalubusan ni Apo Diyos ngay iti makungkuna nga Diyos nga mang-curse kadagiti uping. It is because unbelievers na gito na. Malagip yun ni David. Nga kunan ni Apo kanya na nga mapangkaid nga lugar diyan ti Amorite. You killed them all. Even those who are babies. Even those naging masikog kunan na. You killed them all. At numapang ka marja, pahingat nga kahit ni Apo dyan. Kanagijigaan matatao kat unbeliever da. Uray ubing da, no dumaktal da unbeliever da lang da. Uray kaya nanak da, no agbalin da nga mature, unbeliever da. Iso nga may met na amang nga patayin niya po iso datapno mapanda di langit. Kasi no baby ka gamin, natay ka pa kanyi langit. Ngam no intulok ni Apo nagbalang ka nga 18, no 16, nagbalang ka 80s, edi apa kanyi impirno. So it's better for God to kill them while they are babies, nga mapanay langit, than not. Because kung na kanyayo, dagito yung makukulang ng unbelievers, uray no baby da, ag-18 da unbeliever na lata. Kasi dyan, example na deso na ito, iso nga di dyan, no adat ni Amerikano, magpisyo kanyayo, amuhit mang sungbat, niya istay mang sungbat. Istay mang sungbat, that during this moment, God is introducing Elisha to the world as the next prophet. And so He must give him his power. Tapno marespeto na isuna because during that time, ultimo prophet, kalbo, kung nanantupay. Am I right? Talagang nga marespeto. Isunga tingstan ni Apo Diyos tapno marespeto na He must show him that that man has power in himself. Isunga din, curse na nagito'y dakat in may ngagpaisong tibers ka ng tear kanya da. That is how powerful that is. Wala naman lang kiniperaw, pinadaktal ko sika, tapos may pakita, iti panakabalin ko tintir ng lubong. Wala na. Uray, ultimo bato, kaya ni Apo Diyos usaran, amen? Uray, dangki, pagsauan na. Iso nga yung adat karapatan ni Apo Diyos nga mga usar, sino man nga usaran na, tapos may intrus ng sarili na ititatao. Iso nga dahil actually, interpretation na dahil hanto nga masahiyan dahil tapos may expound, ma-justify tayo iti Diyos. Iti ibagbagatay ito ni Apo Diyos in-introduce na ni Elisha nga isunod ti next ka leader at masapong ito na ti panakabalin kanya na. So, kasi matlaang iti kanibusanan ti lubong. Malpapalpas tayo dito yung agbyag tayo, umay na next generation, umay tuti, panungpalan. At amin nga mangkatkatawag ni Apo Diyos, papandan to ti impyerno. Kasi iti sistema ni Apo. Okay, you see, adatay ito, basi-basi ito ito. Hundreds of thousands adari tarwar. They are mocking you and me while we are serving God here. They are mocking you. Imposible, kayo lang ay tapan niyo langit. They are mocking us.
Kung may panawon nga mapan sa impyerno because they are mockers among them. So that the curse for the mockers. Anya nga ti conclusion tayo ito ngay. Ti conclusion tayo that all those who mock God will be cursed. Amin da kita na. Dagito yung ubing na i-curse na because they mock the prophet of God. That tamot dagi unbelievers at tangamang at katawa kanya tayo, they will also go to hell. Because curse is all for the mockers. You know, so agyaman tayo na tayo kung insalakan ni Apo na tayo. Amen? Because we are not mockers, we are believers, so to speak. Okay, so dahil titalo nga content na, the 2 Kings chapter 2, the ministry of Elisha, the chariot of fire, the cruse of salt, healing di jay, and then lastly, the cruse of salt, and lastly, the curse for the mockers. So, anya nga iti patay ito, iti minsay nga maalat ito. Di man, talo actually, dito actually nga, something maalat ito. First of all, ada numatay iti servant ni Apo, ada nga dati next na generation nga ito na. So nga naginat na tayo nga kakadwa tayo, datayo tatati Elisha. Sikat Elisha tata. Nung naginat na tayo, nag-Kristiyano nga imunadan, sikat Elisha. So tatangang sapa, datayo actually Elisha tatangang sapa. Iso nga sapay kumata makaarami ito iti datlagmot para kini Apo Diyos. Amen? At ikamayatan nga marami tatakot na gijay, maisalakan tayo kumaragi tao nga ado. So, ag-invite tayo, kasaba tayo, agbiag tayo usto, tapos takot, naging dumagat, ma-convert naman. So, sika, iti Elisha, itatanga panawan. Number 2, the cruse of salt na ito, the meaning na, no na ito nga prophet, nag-usar ti asin, nga inbukbuk na ito ni danum, kat agasan, ti danum, kan daga. Tikait na nga sawon, mabalente mo't agkarag, katanga timpo tayo. Tapos maagasan, ti amin nga problem tayo. Iso nga tayo masapol suruan tayo kararag. Amen? Because the end, miracle di tanga banda. You know, di tanga banda. And then lastly, di mo kunangay nga the curse for the mockers. Di kahit nga sa undi jay, ikan karagan tayo lang talaga hanggang mamating mga katawa kanya tayo. And then invite them para parang maisalakan ta. Because ada ti Chris ni Apo para kalang ito ita. Amen? So tatang sa pag-pray tayo man. So, anyaman nga kayat mo nga ikaralag regarding this message kat ikaralag tayo kini Apo Diyos. Iti panaka final invitation tayo kat daytoy. Datayo ti pinaka Elisha tatangag sapa. Anyang iti marami timot para kini Apo Diyos. Shall we pray? If you're Elisha, what can you do for God? Shall we pray?